جايبه غير تقتلها، هادشي اللي غنقولوا لهم، جايبه غير تقتلها. Elle a dit qu'il n'a pas le droit, normalement. Demain matin. Voilà, on a même fait la lettre arabe باش كاين صعوبات ها فربان باش كاين صعوبات وقال لك كان غادي يقطع المياه. صافي مرحبا. نعم. Voilà, Voilà, eh ben, je m'appelle Madame Alice Ben David, je suis dans le domicile de mes parents. Il y a eu un je suis veuve, j'ai le nom de mon père, mais mon père est décédé. Quand je rentre chez moi, il y a eu un jugement, mais un faux jugement. Ils ont fait un jugement sur un premier étage. Il y a une expulsion qui est sortie sur un premier étage. Là où on habitait il y a des années, on n'habite plus. Là, nous ont fait un jugement sur le premier étage et on vient m'expulser sur le deuxième étage. C'est un fait au début. L'expulsion, elle est sortie, c'est vrai, mais moi, je ne sais pas lire très bien l'arabe. J'ai signé un papier parce que j'avais peur qu'une maison de 50 ans me fait une expulsion en un mois. Ce n'est pas logique. Après, j'ai pris un avocat qui a relevé beaucoup de défauts dans ce jugement. Au lieu qu'on t'aidéouni le deuxième étage, t'aidéouni le premier étage. Donc l'expulsion, quand elle aurait eu lieu le 29 juillet, elle n'a pas eu lieu. Maintenant, tous les jours, cette agence que je ne connais pas vient me harceler avec un jugement d'un propriétaire qui est mort. Il vient me harceler tous les jours. Et là, aujourd'hui, je suis venue, je les ai trouvés en train de casser la serrure. Ils ne m'ont pas laissé parler, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Or, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Moi, j'habite le deuxième étage, je n'habite pas le premier étage. J'ai tous les papiers, les jugements, tous les papiers qui confirment que j'habite pas au premier étage, j'habite au deuxième étage. Et voilà. Oui, comment il a osé de rentrer à la maison? Comment? Eh ben, il a porté deux huissiers sans papier, sans rien. Deux huissiers étaient avec lui. Je ne sais pas, il y avait deux autres personnes. Il est rentré, il est venu, il m'a dit Ashno Briti, je lui ai dit tu n'as pas le droit de rentrer chez moi. D'abord, tu dois m'avertir avant, me coller un papier. J'ai ni papier ni rien, rien du tout. Et madame, vous n'avez pas pu réagir alors que je suis partie faire des courses, c'est tombé d'un هرسو الكفال وكل شيء. قال لي واحد اللي معاه je ne sais pas qui c'est, qui a été très méchant. قال لي ici c'est mon territoire et c'est mon immeuble et qu'est-ce que vous voulez? Moi je ne connais pas ni vous n'allez pas m'intimider avec la communauté juive. Moi je suis citoyenne marocaine. أنا خلقت في المغرب. Je suis marocaine comme eux, comme moi. La justice, elle doit être pour tout le monde. On est né ici. Je ne comprends pas les cheikh la communauté juive ou je suis juif ou pas. Ça fait 50 ans. Se faire des choses comme ça. Pas d'indemnisation,
pas d'endroit où vider. J'ai en un mois l'expulsion. C'est pas normal. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Vous avez des papiers? On m'a dit le commissaire. J'ai les papiers. Voilà, le commissaire, il a pris tous les papiers. Comme quoi, premier étage. Maintenant, deuxième étage. Ah non, je suis prête à sortir, mais il faut que le tribunal il décide. On attend le jugement, on a le jugement le 17 septembre. La justice. Moi je suis avec la justice. قالت لي خرج يجيبوا لي كارت محكمة صافي هاو نخرج ولكن باش يدير لا لوا lui même ce n'est pas possible ce n'est pas ياك ولا لا واحد الحكم مختلف اللي حكمت المحكمة الابتدائية والمحكمة ديال الاستئناف على الطبقة الأولى. فعلا الطبقة الأولى هاد الناس لا فامي بن دافيد كانت ساكنة ديال 40 سنة في داك الطبقة الأولى وطلعوا للدوزيام ايتاج واليوم مول الدار اللي هو التوفى وجا واحد مول الدار اخر اللي ما حنا نعرفوش كي داير ومشى دار بها دعوة بلا محامي بلا والو وجاب لها باش هي كان الافراغ ديال دوزيام ايتاج. حنا ولكن كاين الحكم باسم جلالة الملك باسم سيدنا الله يسرو على الطبقة الأولى. الطبقة الأولى ما بقاش ساكنين فيها. اليوم هجموا على الطبقة الثانية اللي هجموا على السيدة الأمينة المال مدام ليليان بن دافيد بنت مسيو قاد بن دافيد اللي سيدنا الله يرحمه الحسن الثاني إلى ديكوري لأن كان فوندي دو بوفوار لو كريدي دو ماروك هنا في دار البيضاء الكبرى. اليوم مدام ليليان إلي فوف خوها ممزوج عائلة كلها بغا يخرجوها فرصة من المغرب من دارها اللي هي 60 سنة. لا محامي لا إجراءات لا والو جابوا لها استعجالي باش تخرج. كتبنا الإدارة كلها الحمد لله البوليس دار خدمته. هاد السيد هذا جا هجم هو فرصة ما كانش الامن حيت الامن غادي يقول بروميير ايتاج ما غاديش يطلع للدوزيام تروازيام يا جماعه عباد الله. هاد السيد هذا دار شرع بيدو جا هجم على الدوزيام ايتاج ديال لا فامي بن دافيد اللي هما العائله ديال ستة الناس اللي ساكنين هنا. ومع الكوفيد مشاو يشوفوا الدراري في راسها بقاو وكانت هنا اختها والاخ ديالها اللي كانوا هنا جاو يشوفوا هذا المشكل. وحنا اليوم الجمعيه المغاربه من هذا التسامح مضرورين بزاف. عاد هذا الشيء ما خصوش يكون في بلادنا. حنا نعرفوا كان القانون باسم جلاله الملك الله يسرو. الا ملي شفنا هذا الحكم في الصعوبات شدينا له محامي ودخلنا. القضاء باقي ما اعلنش على الحكم باش باقي ما حكموا على الدوزيام ايتاج. حكموا على البروميير ايتاج 7 سبتمبر عندنا الحكم ابتدائي ديال الدوزيام ايتاج وفي استئنافي لو 17 سبتمبر عندنا محامي عندنا الاجراءات كلهم. وعندنا لو 5 سبتمبر العواشر ديال اليهود عندنا رمضان عندنا راس السنه. وكتبت انا كما رئيسه الجمعيه كتبت انا رساله كما رئيسه الجمعيه السيد الوالي الله ينصرو والعامل باش يعطي لنا اجل ديال سبتمبر اللي هي شهر هو كبير بزاف عند الله. هاد الشهر ديال راس السنه ديال رمضان كيبور وديال السكه. هاد الناس ما خصهمش يتمسوا. الجاليه اليهوديه ما خصهاش يتمس في هاد الشهر اللي هو قانوني. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.